बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, अब पिछले पार्ट में था कॉजेज हमने डिस्कस की। अब देखें ना, हमें कोई ताना देता है, हमें कोई काम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्राइवर 5 मिनट में आ जाएगा, वो आता 2 घंटे के बाद है। उसने मेरी तवक्को के मुताबिक काम नहीं किया, उसने मेरी चीज़ उठा के इधर रख दी है। किसी चीज़ को अपनी जगह पे ना रखने को अरबी में वर्ड है जुल्म। हम किसी का हक उसको देना है, उसको नहीं देते, उधर दे देते, तो वो भी क्या है? जुल्म। इसी तरह किसी की प्लेस चेंज करना भी जुल्म है। धोखा, आपको किसी ने धोखा दिया, आप आलू लेने गए, आपको पता चला ऊपर तो अच्छे आलू रखे हुए, नीचे तो झूठ ही है ना एक किस्म का। गलत बयानी किसी ने कर दी और उसकी वजह से आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, राइट। या आप गए बाजार से कि ये फ्रेश मिल्क है, आपने खाया और आपको पेट खराब हो गया, एंड यू गेट टू यार ये क्या, पूछा भी था मैंने। होता है, फिर उसके रिएक्शन में गुस्सा होता है, झूठ, गलत, बदजुबानी, किसी बंदे ने हमें आपका जल्द दफाओ, ठीक, राइट। तो इसी तरह तजस्सुस करते हैं लोग, भाई इनको इसको क्या मुसीबत है, क्यों हमारी बातें टांग अड़ाता है, ही हैज़ नथिंग टू डू विद इट, राइट। तो तजस्सुस, तो हमें ये सारी चीज़ें कुरान में बताएगी कि वला तजस्ससु वला तनाबज़ु वला तलमज़ु, तजस्सुस ना करो, नाम ना करो, तानाजनी ना करो, गीबत ना करो। कहा गया ना, गीबत जिना से बड़ा जुर्म है, पता होना चाहिए। गीबत जिना से बड़ा जुर्म है, हमारे मजहब में बड़ा गुनाह है, ठीक है, लेकिन हम इसको समझते नहीं है। कतई रहमी बहुत ही बड़ा है, बजाय वजह के आप किसी को, अपने रिश्तेदारों को सलाम करना बंद कर देते हैं, ठीक। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? एक तो ला यक़दिल क़ादी व हुवा ग़ज़बान, जब तक कोई बंदा गुस्से की हालत में है, ही शुड नॉट टेक एनी डिसीजन। कोई भी काजी, जस्टिस गुस्से में है तो वो फैसला ना करे, रूल बता दिए, बिकॉज यू आर नॉट इन योर माइंड, आप खिसके हुए हैं तो फैसले कर ही जा रहे हैं। इसी तरह एक बंदे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने कहा कि मुझे कोई मशवरा दे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे को उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक मशवरा देते थे, ऑलवेज। मुख्तलिफ बंदे आते थे, मुख्तलिफ मशवरे दे रहे थे, उसको कहा ला ताक़ब, गुस्सा ना करो। उसने कहा या रसूलल्लाह और कोई, गुस्सा ना करो। फिर 3 दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मशवरा दिया कि गुस्सा ना करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। दूसरा, ये इमाम गजाली से रवायत है कि गज़ब जो है, अल-गज़ब मिफ्ताह कुल्ल शर, जितने भी शर हैं उनकी जो कुंजी है वो गुस्सा है। उसके पीछे किसी न किसी बंदे ने अपना बायस और गुस्सा शो किया होता, राइट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ईमान को इस तरह कर देता है खराब, जिस तरह इलवा शहद को खराब कर देता है। इलवा इज सम प्लांट समथिंग, राइट। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहलवान वो नहीं है, अब आपके ऊपर एक चीज तारी होगी और उसने आपको गिरा लिया है, एंड यू आर नॉट इन योर सेंसेस, यू आर नॉट इन योर सेंसेस एक्चुअली इन द एंगर। आप अपने नफ्स को ही काबू नहीं कर सके तो आपने पहलवानी क्या करनी? पहलवान वो है जो अपने नफ्स को काबू करे, अपने गुस्से को काबू करे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जुबान। कहा गया ना, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो जब बोल पड़े तो फिर आपने रिएक्ट कर दिया, वो नहीं। सब्र वो है जो बोलने से पहले, राइट। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल तरीन घूंट जो इंसान पीता है वो है जो गुस्से का घूंट पी गया। इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स आपने लेनी है तो इमाम अहमद बिन हंबल से लें, ठीक। तो इसी तरह इमाम गजाली ने जो फ्रेमवर्क दिया है अखलाक का, और उनकी जो किताब है वो दैट वाज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, इट्स स्टिल गोल्ड स्टैंडर्ड, अहया उलूमुद्दीन, मुसलमान फैमिलियां ज़रूर अपने घरों में रखती थी और रोज़ाना पढ़ती थी। उन्होंने कहा है कि अक्ल का इस्तेमाल, अकलियत, गुस्सा और शहवत, इनको अदल में रखना, यही सारा अखलाक है। तो दिस गुस्सा इज वन ऑफ द मेन व्हील्स जिस पे आपकी गाड़ी चलती है। अगर आप वो ठीक नहीं है ना तो आप गोया कि यू विल स्लिप अवे, आपका घर नहीं चलेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, आपका सिस्टम नहीं चलेगा, आपकी गली नहीं चलेगी, राइट। तो ये बात भी होगी, गुस्सा शैतान की तरफ से। और ये मैंने तीली बनाई है, कौन सी तीली? मैच स्टिक। एक होता है ना बंदा मैच स्टिक और आग लग जाती है, तो अगर आप इस तरह आपको आग लगनी है हमें, तो इसका मतलब है कि वो हमें फिर, तो असल बात यह है कि हमें कोई इस तरह रगड़ के गुजरे भी तो आग न लगे, वरना तो आप तीली हुए। ये तीली हमें ये सबक दे रही है कि इस तरह मेरी तरह नहीं करना, राइट। सो
ہم نے بڑے لوگوں سے مثالیں لینی ہوتی. اچھا قرآن میں آپ دیکھیں, قرآن میں آیا والکاظمین الغیظ, بڑے لوگ وہ ہیں جو اپنے غصے پہ قابو کرتے ہیں. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اللہ تو ان کو اچھا سمجھتا ہے جو احسان کرتے ہیں. پھر قرآن میں آیا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک. پھر آیا ہے لَوْ كُنْتَ فِظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ یہ اگر آپ سخت دل کے ہوتے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر غصہ کرتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ جاتے. رائٹ, ٹیم بلڈنگ کے لیے اٹس اے بگ لیسن. ادفع باللتی ہی احسن, اگر آپ برائی کا اچھائی کے ساتھ جواب دیتے رہو تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے دلوں میں محبت پہ بھیج دوں گا, آپ کی دشمنیوں کو محبت سے تبدیل کر دوں گا. رول کیا بتایا, ادفع باللتی ہی احسن. لیکن اگر ہم غصے کا جواب ریئیکٹ کر کے دیں گے, بھائی آرام سے بیٹھیں, کیا ہوا, اچھا اوکے, سمجھ آ گئی بات نا. مجھے اس میں جو لینڈ مارک شیئر ہے نا, یہ نہیں کہ غصہ ہوگا نہیں. ہمارے علماء اسکالرز نے 3 لیول بتائے. ایک ہے کہ غصہ چڑھتا ہی نہیں اسے, زیرو غصہ, یہ نہیں ہو سکتا. دیر ہیز ٹو بی سم لیول آف غصہ, ادروائز آپ میں غیرت اور حمیت کیسے ہوگی. ایک لیول ہے کہ آپ کو کوئی چیز کرتا ہے تو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے ریئیکٹ کر دیا اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو پھر آپ ڈیفیٹ کر گئے, آپ شکست کھا گئے, آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا. تیسرا لیول ہے کہ آپ ڈیلے کر کے سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ میں اس کا حل کیا نکالوں. یو آر گیٹنگ دیٹ پوائنٹ. ڈیلے کر کے, جس کو بعض ہمارے مینجمنٹ والے کہتے ہیں لیٹ یور ریشنل مائنڈ کیچ اپ. امیگڈیلا ڈریون نہ چلیں, اپنے کارٹیکس کو بھی تھوڑا سا سوچنے دیں. تو سب سے بڑا جو حل ہے وہ اصل میں کیا ہے, ڈیلے. سب سے بڑا جو حل ہے وہ کیا ہے, ڈیلے. آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, آپ 5 منٹ کیا 3 منٹ اپنی زبان نہ کھولیں, دا لڑائی ول وینش. لیکن وہ ڈیلے ہم کرتے نہیں ہیں. یہی تو شیطان کہتا نہیں جواب دے, ابھی جواب دے, ابھی جواب دے, ابھی جواب نہ دیا نا تو تم جھوٹے پڑ جاؤ گے, ابھی جواب دے. عائشہ کو پتا, ٹھیک ہے, عائشہ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا. اوکے, تو یہ بات تو ہمیں یہ دیکھیں نا, یہ اقبال کا شعر بھی ہے اور قرآن سے ہی آیا ہے. اشدہ ہو الکفار ورحماء بینہما, وہ جب کفر کی باری آتی ہے تو بہت شدید ہوتے ہیں, لیکن جب آپس میں بات کرتے ہیں تو بہت ہی نرم ہوتے ہیں. ہو ہلکا یاراں تو آتا ہے, ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ حق اور باطل کی جنگ ہو تو مومن از لائک آئرن. ٹھیک ہے, لیکن جب آپس میں بیٹھے ہوں تو اتنے چھوٹی چھوٹی بات پہ آنسو نکل آتے ہیں. لیکن جب لڑنے آتے ہیں کفر کے خلاف اور برائیوں کے خلاف تو پھر تلوار بن جاتا ہے. تو انسان میں یہ کیریکٹر ہونا چاہیے. گیٹنگ مائی پوائنٹ اور ناٹ. یہ ظفر کا شعر بہت اچھا ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ٹھیک ہے نا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا. کتنا ہی سارا. تو ہم ایک پارٹ اور کر لیں گے, اذان شروع ہو گئی.